Salamat kaayo. Salamat kaayo sa may hapon sa tanan. To our foreign delegates, good afternoon. Thank you for coming. To Congressman Ungab and Congressman Paulo Duterte, may hapon sa inyong duha. Kung pag-umangkon, Omar, Barangay Captain Omar Duterte, may hapon. Kung sa mga ubang kapitan, may hapon po ninyo diha. Kumusta man mo? Sa po may naadre, mga klase-klase sektor, ito mga konsehal diya sulod. Diri usa ko napod sa gawas, puli-pulihon siguro ato lang. Ikato ni Agi, na State of the City address ko na magkusod. Pero nihatag na po nako sa inyo ang katang na-address gawas, no? So, the purpose of this State of the City address is to update you on the developments, but not only that, also the obstacles that we are facing right now as a city. So it is important that everybody is included in building this city. And also, kita ra magyapuboy mag-uban sa mga atubangon nato. So, as promised, during the inauguration, istorya kong innovations in terms of technology, nahimo man nato roon. In compliance with the ease of doing business and efficient government service, Delivery Act of 2018, the local government has streamlined systems and introduced user-friendly procedures for easier access to government services. Last May, the city government was awarded with a Certificate of Commendation by the Anti-Red Tape Authority, or ARTA, for the implementation of a fully automated electronic business one-stop shop (EBOS) system, which simplifies business permit applications, making it easier for people to do business in the city. So, pero wa na to giwa tong karaan nga pamaagi kung suod ka sa opisina nato, duol ka staw, mga apply ka, dili pinaagi sa internet o sa inyong mga cellphone, pwede ra gihapon to. So, hybrid ang ato ang kaning one-stop shop nato. O gamito nimo pinaagi sa internet na lang sa cellphone. The Permits and Licenses Division continues to provide full online services with a total of 50,969 establishments applying for and renewing their business permits from July 1, 2023 to April 30, 2024. So nisaka ta karon by 1,469 applications for the same period last year, indicating that more people are now confident in both the business environment and in their capacity to run a business venture. So much of that is enganyos mga nagatugod og negosyo is peace and order magina. Historically, Davao has been known to be very safe and friendly for investment. So mao ginang ug magpadayon pod, expect gyud ta nga magpermente na siya. So tanang mga kapitan, each and every one of you, kauban ta ani nga atong kuan, nailhan ta diri sa Pilipinas kay tungod kung paunsa ta una-una sa tanan siguro safe ta nya limpyo atong lugar. So mga tao ganahan mo puyo, daghag manulod. It's a good thing, pero we have to manage. Kay perminti pa gadaghan ang mga tao gasod gihapon. So kinahanglan nako ang partisipasyon gyud sa mga barangay o sa atong mga komunidad nga magbinantaya ita. Kay aron mamantinar nato kung unsa ning kanindot sa atong lugar karon, maperminti nato og mas mapagwapo pa gyud nato.
sa mga musunuray ng mga tuig. Aside from business permits, we also brought building permit applications online. So kani ang ato ang building permits morning usa sa pinaka talked about issues gyud diri aning paglingkod nako. So kana pati kana gibuhat ko na online. Kita gihimo nato ng online. So ang annual inspection fee collection increased more than twice the previous year's collection. But pasabot ana wa na adtos bulsa na adtos atong kaban. Pero I just want to clarify this. Okay, like I said, mao gining issue manggod nahimong issue. Sukad paglingkod gyud nako. Daghang mga negosyante nga labi na sa mga middle class padulong upper, medyo reklamo sila eh. Pero ang akong gipangayo lang nila, compliance lang man. To prove it to you, nga wa ko'y gihilabtan ninyo bisag usa, pangutan-an ninyo mga kaugalingon, na ba ko'y gisarado ninyo bisag usa? Wala. Ang problema lang yun, di mo ganahan usahay nga i-point out nako kung unsay mga sayot natong kay nang tarungon manggod. Importante na sa ko kay the city is rapidly growing. A lot of people are coming in. Wala, mausab gyud ang landscape nato ani. Kung dili nato siya i-prepare na mahimo siyang future-proof for developments to come in, mas maglisod og lihok ang tao diri sa tusudan. Human, good example lang, ng mga easement nato, wala may perpekto. Kadto mga nahimo na nabuhat na nato, di na nato nahilabtan. Naana na diha eh. Pero kani mga bago pa nga mga ipatukod, I suggest nga mo comply gyud ta. Eh mga tao magbaktas na maagian. Luag ato lugar, hapsay, unya plaster ang pagkahimo. Mao ra ginapangayo sa gobyerno sa inyo compliance lang ninyo. Pero di mo kuan, di ko lang ko gusto nga mo apil kog daot ani atong lugar manggod. So kung nastriktuhan mo sa ko, well, I cannot help you with that. Importante is ko, kung unsay nakasuwat sa libro para sa kaayo sa kadaghanan, didto ta. Didto ra pug ko. Pero wala ko gisarado ninyo, wala natagan o permit sa inyo kay tungod na may violation. Gi-point out lang nako, ang problema ana, nahimo ang istorya, pero it's okay. I understand because I'm in a position of interest. So, asa na ta? Licensed professionals can now secure their professional tax receipts or PTRs online. Online gihapon. Launched in January of this year through the efforts of the City Treasurer's Office and the City Information Technology Center, the system allows all Supreme Court or Professional Regulation Commission licensed professionals to apply for the PTRs without leaving their home or office. Payment can be made over the counter or through the online portals linked to the site. Few weeks ago, napuntay bago, ang ihimo manggod nato, kining DICT nato, kining Information Technology arm nato sa tuang City Hall. Gibotngan gyud nato, gi-empower nato aron kani mga sistema, mga bago nga unsa, gi-introduce nato sa digitalization. Dili na kinahanglan nga mangita patas gawas ana-ana. So mga mismong mga taga Davao gi-hire nato para sila na imuhimo. So anyway, naaman diri ang mga kapitan karon kung if ever kinahanglan niyo tabang with digitalization, then let us know para sa inyong barangay pwede po nato na ibutang if ever there's a need for it. So anda mga to ang DICT para na. We also congratulate the 20th
Davao City Council for modernizing their legislative process, less paper session system. So wala na kayo papel, digitalized na po na siya. Ang nakanindot mo po ganing digitalized yun, dili-dali mawa, di pa rin papel nga imulang gisi o wa na ba. Once mo sort sa system, sa database, ana and more kanang transparent. No, ideally, mas transparent yun na siya. So these digitalization efforts go hand in hand with the ISO Quality Management System certification that we earned in 2022 with the results of the surveillance audit last month, serving as proof that we remain committed to provide Dabaweños the quality of service that you deserve. So that's it for digitalization. And now we move on to peace and order. So last March, we marked the second anniversary of the insurgency-free status of Davao City. Pagpakan na to itong mga polis o sundalo nga nagsakripisyo. Sakripisyo dihaan ang mga lugar kung asa na ay conflict o insurgency before. So, kaluoy Ginoo, duha ka tuig na nawala na samok sa tong lugar. Ang Bakibato, Marilog, dili perpekto, pero hinay-hinay, nagabangon na karoon pod og oportunidad ang mga tao dinhaan ng mga lugar. The 911 facilitated healing and reconciliation efforts. So kani Peace 911 nato dakog role which was started by then Mayor and now our Vice President Inday Sara Duterte. Mo'y nag-cater sa mga naapektuhan aning samok na nahitabo sa tugang panahon. Naputay joint partnership sa ALS, Department of the Education, Davao City Police Office, also enabled 14 former rebels to complete their elementary and junior high education through the ALS. So nga nakapait ang gubot sa usa ka lugar na uban maiwit. So as much as possible, gikan 2 years ago, hantod sa hantod, di na unta na mobalik o mamantinar na to, nagmakuha ra na to na basta kita tanang mga Dabaweño nagkahiusa ra gyud. Mao ra gyud ang kuan diha. Crucial kaayo. Task Force Davao recorded no terror-related incidents from July 2023 up to the present. Eloise Ginoo, lamat kaayo sa mga TF Davao na mga sundalo gabantay ito. TF Davao also apprehended illegal drug couriers, smugglers, suspects in violation of illegal possession of firearms and ammunitions, the Anti-Drunk and Drug Driving Act, and the Anti-Bomb Joke Law. So, this Davao, sagol mo kita. Permit ko na ginabalik-balik ng storya. I often repeat this because I think this is why Davao City has been successful ever since nagkasinabtanay tantanan nga mutuman yung tagbalaod. Importante kaayo ang disiplina o sense of responsibility with every citizen of Davao City. So every single Dabaweño, importante kayo ang effort and participation sa dagan sa tusudad. Dili man nga kay ako may mayor, magsige na lang kog badlong pod, sige na lang pamantay, sige na lang kinanglan ang mismong taga Davao, ang Dabaweño na ay disiplina. Aron makabalhin tag mga laing problema aning kalibutanan ni dili nang maglabay kag kalat sa dalan. Di na nato na kinahanglan po. Dapat kibaw na mo. Namo sa dalan naatay mga landmark ordinances. Parehan ng anti-smoking, liquor ban, firecracker ban, speed limit.
It is up to every Dabawen